Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum Malion. Ne ka ni video in ɲɛsilen don Mali tukur de ma. N bɛna kuma Mali tukur de kan. Mali tukur ye jɔn ye n'o ye Burama Jawara ye. N bɛna kuma o de kan. Mali muso aw bɛ n dɛmɛ ni duwawu ye. Mais n bɛ kuma parce que an bɛna a tɔn de sigi New York kɔnɔ, a bureau de sigi New York faaba kɔnɔna la, i y'a faamu wa? N'o dɔ kan ka sigi Boston, dɔ kan ka sigi a tɔgɔ filɛ nin ye Chicago, dɔ kan ka sigi Philadelphia. I m'a faamu wa? Bon, an ka représentant fana bɛ n'o ye Kadari ye, o bɛ kɛ Washington DC ye. Mais a bureau ba yɛrɛ bɛ kɛ i y'a faamu wa? New York de. N'Ala jɛna ma, an b'a fɛ ka kɛ nin septembre kalo na. Donc Mali muso aw bɛ n dɛmɛ ni duwawu ye parce que Mali tugu ye kuma bɛɛ bannen de, bɛɛ ye maliyɛn, i ye Kidali ka ye o, i ye Kayi ka ye o, i ye Sikaso ka ye, i ye Buguni ka ye, i ye Segu ka ye, n'i ye maliden kɔni dɔrɔn a kɔrɔ de ko aw bɛɛ de kelen. Maliyɛnw, n bɛna ne filɛ nin ye ni n bɛ kuma mɔgɔ kan n b'a ɲini k'a ɲɛ dɔn parce que fili kelen de sɔrɔ n tɛ n dogo a tigi ka yafa ma n obligé don ka tɔgɔ fɔ n'o ye Sira Mali cɛ n'o ye Seydou Mamadu Kulubali parce que a wagati la n y'a fɔ aw ɲɛna n ko mɔgɔ ma ka kuma fɔ n yɛrɛ de donna a ka ko la k'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye maliyɛn nin y'a ka wari sɔrɔ depuis 1991 a bɛ baara kɛ entrepreneur don n yɛrɛ a mɔgɔ ma wele n yɛrɛ de taara k'a ɲini a ka mɔgɔw ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ Philadelphie u y'a n bila contact la ni n ka limaniya mɔgɔ don n'o fana tun bɛ diaspora la n'o tɔgɔ ko Mokhtar n y'a ɲini n donna a la n tɛ nkalon tigɛ mais n y'a ye kɔfɛ tagalen maliyɛnw y'a yira n kanubagaw ko Bako an tɛ se ka tugu ko Seydou Kulubali kɔ ko la parce que vraiment an b'i fɛ an b'i lamɛn mais i tɛ sira ɲuman kan bon n tɛna don détail bɛ la mɔgɔ la gosi ma ye faamala mɔgɔ de don mɔgɔ ɲɛnama de don donc n bɔra ale kɔ o condition na parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ n kanu diaspora la Libreville b'o la o Amérique b'o la o yɔrɔ Philadelphikaw yɛrɛ ni tɛ olu ma diya ne la olu ye ci di ne ma a mɛnna New Yorkaw ye ci di yan n bɛ taa misiri la fana olu bɛ ci di yan sunkalo wagati k'u tɛ tugu n kɔ donc n yɛrɛ y'a ye mɔgɔ n'i kɛra jamatigi i ta tigi yɛrɛ i bɛ mɔgɔw lamɛn o de yɛrɛ ka ɲi o de ye hadamadenya o de jɛ donc ne bɔra Sira Seydou kɔ o de la bon n burankɛ yɛrɛ ye n wele ala y'a kɛ olu ka parti Igor yɛrɛ ye n wele ko n kana bɔ IRD la n ko non ne sen kelen de b'a la parce que comme IRD tira déjà depuis Soumaïla yɛrɛ ma sa donc k'ale nana IRD la ne dun b'a dɔn IRD ko tɛna ɲɛnabɔ fo ka diɲɛ wuli IRD bɛna k'a dema de nin ye IRD ko bannen de ya ala ka n da k'aw ma yɛrɛ donc n burankɛ ko n kana bɔ n y'a ye sisan n tɛna tugu mɔgɔ kɔ n ko n bɛ réfléchir mais comme nin ye jɛkulu min ye nin ye tɔn de fɔlɔ tɔn dun fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna la n bɛna na kuma Bura Jawara de kan Bura Jawara ye min ye n y'a ɲini k'a dɔn n bɛ segin kɔlɔnko tugun n kumana mɔgɔ min fɛnɛ kan don dɔ la n'o ye patronat Jaji Sangare ye a don dɔ y'a fɔ ɲɛna ko Bako Jaji Sangare ye mɔgɔ de ye komi i yɛrɛ delila ka kuma ko kulu ka place di ani min bɛ ɲɔgɔn na an bɛna ka dossier bɛɛ d'i ma i k'a bɛɛ lajɛ hakili sigilen ka kuma kan parce que mɔgɔ min don baarakɛla don i y'a mɛn a ye a bɔ ɲɛfuge de a ye baara min kɛ ɲɛfuge k'o bɛɛ video ci ma Sidibe min ye place di kulu ma ka o fɛnɛ ka baara kɛ n'o ci ma parce que mɔgɔ n'i ye kɛra jamatigi n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni ala de cɛ ani tiɲɛ tɛ parti pris tɛ ne fɛ ne bɛ fala ne bɛ bala Mali joko o t'a la i y'a mɛn Mali bɛ ɲa sira min kan ne bɛ t'o sira de fɛ ala kana nkalon don da n y'o de fɔ ne ye nin de bila en jeu n ko ne ye Mali janfa ala ka nin to a la donc n bɛ kuma ni ala cɛla de la Bura Jawara ka ko la n kumana Jaji Sangare t'a la k'a dɔn Jaji ye mɔgɔ min ye a bɛ baara sugu min kɛ a n'a ye kɛwale min kɛ a ka société yɛrɛ bɛ cogo min na mɔgɔ hakɛ min b'a kɔnɔ u y'a bɛɛ fɔ ne ko n'a bɔra Mali yɛrɛ gouvernement na mɔgɔ tɛ société tɛ mɔgɔ bolo ko jama b'i bolo ka Jaji Sangare bɔ o dun fɔra cogo min na o bɛɛ ten ja ne yɛrɛ somɔgɔ yɛrɛ terimisɛnnin teri mɔgɔ kalannen yɛrɛ bɛɛ bɛ Jaji ka fɛnkɛ kɔnɔ ne t'a dɔn yɛrɛ donc ka segin kɔ la ka na Bura Jawara fɛ jɔn ye Burama Jawara ye ka na a ka kuma bɛɛ fɔra n cogo min na n bɛ segin a kan en même temps n y'a ka video fɛn fɛn bila Facebook kan k'a bila YouTube kan ne b'a bila YouTube kan yɔrɔ min na n bɛ n yɛlɛma moins de 1 heure de temps wallahi a y'a checké Bako Benson Bura Jawara i b'a lajɛ a moins de 1 heure de temps i bɛ taa sɔrɔ 100 et quelques personnes y'a lajɛ a ne ko nin ye balawu ye Bura Jawara ma kɛ komi Sira Mali cɛ y'a kɛ cogo min na depuis ala da n'a ma deli ka kuma a m'a ɲini k'a ɲini dɔwɛrɛ Bura Jawara y'a ɲini ka ne don n'a kumana n k'a t'a yɛrɛ da kɔnɔ n ko n bɛ ka kuma min mɛn y'i ka wari sɔrɔ cogo min na k'a kɛra ten na k'aw k'a kɛra ten n k'i walayi ko bɛɛ ɲininka la kɛra ten Bura Jawara jaga tunkaranke de don
tungaranga mi do amma ke ko ne yere tugo muso a bala jaw bene yere de meni to wiye vraiment ala kalimana dia vraiment dia kadien to ala kalimana dia Allahu akbar muso ande meni do ala kalimana dia nge gulungulu bare galo haram mbe sumbe salima mali manadia ala ande meni do muso mo sani ka do fo mo me be do fina mo de même la mbora jona ko jugo depuis ça mo ngulu la mbora no dia kadien to ande meni do galo haram nali mana comme mbena nga anniversaire fêté wajibi de sambioro le 15 septembre donc no banana vraiment taka ke misir kon la quoi comme dengere ko kabe na iji samara donc nala maganda donc bioro kay mambe se ka iji ga meke laje ko ande meni do wi bon muso wa bele be ngira kon la ina nala na kila jena mo taka ke misir kon la muso ande meni do ala kalimana dinera mo ala malimana amina bon bura jawara ka aventure makene tare bura jawara bura funike ne yɛrɛ ka kɔrɔna ko min bɛ na ɲɔgɔn kan a bɛ san 10 bɔ a bɔra a taara Chinois jamana de kan a tɛmɛna Bangkok fɛ ka taa Indonésie ka taa ka wari ɲini visa bi yɔrɔ ni Chinois y'i former a bɛ ko Américain y'i former non i tɛ tiɲɛ dɛ n'i formera Chine ɲamisɛnni bolo ou bien ka former Amérique non i b'a ye dɛ i bɛ formation yɛrɛ dɛ bura jara taara ka wari ɲini ka na faso la k'a bɛ faso de fɛ y'a fama bala a natola olu ka danaya ta ka daka ka kɛ concilier Mali la y'a fama bala a kana k'a ye k'a fɔ kulu min m'an fɛ yɔrɔ Amérique kulu ye fɛnba de ye yan hali sɛnɛ bɛ kɛ kulu sanfɛ k'a ye ko kulu min bɛ yen a bɛ se ka ci ka kɛ fɛn bɛɛ a bɛ kɛ karo a bɛ kɛ fɛn bɛɛ k'i t'i ɲɛso ma k'o baara kɛ bura jawara o bura jawara ye mun kɛ n ko tugun awa n'a dun bɛ baara la a bɛ komi Américain den bɛ baara la a yɛrɛ de bɛ kɛ terrain kan a tɛ kɛ bureau kɔnɔ dɛ k'a k'i sigi sigari min ni kuma b'a fɔ la a yɛrɛ de bɛ kɛ terrain kan a bɛ ko Américain den ou bien Chinois yɛrɛ bɛ kɛ terrain ɲamisɛnninw yɛrɛ bɛ ko chefs yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min na i b'u ye baara la i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ nin ye patron ye bura yɛrɛ bɛ baara kɛ ka tɛmɛ a ka baarakɛdenw kan parce que a vidéo bɛ ci ma bɛn bɛ n bolo bon bura jawara min filɛ nin ye ni bɛ kan ka fɔ n ko tugun a ye mun kɛ n ko tugun ja dongolo ni fulaw bɛ kɛlɛ la ale de taara don a bilenman kɔnɔna la ka taa kɛlɛ ban ka risque ta ala na kira Allahu akbar n'a fɔra ko kɔrɔ ka mɔgɔ bɛ alifa ka mɔgɔ bɛ olu bɛ place ko kɛlɛ ni fɛnw na nin dun nana n'a ka nafolo ye waritigi ka risque ta denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛ de don a ma san 50 sɔrɔ a ma san 60 sɔrɔ ka kɛ risque ta ka taa Mopti mara la ka taa k'a bɛ taa kɛlɛ ban fulaw ni fɛnw cɛ k'u bɛɛ ye kelen ye ka bɔ la ka risque ta ka taa Gawo ka bɔ Gawo ka taa Tombouctou o bɛɛ vidéo bɛ ka taa fo Kidal ko bɛɛ ye kelen ye ala ja maliyɛnw bɛ yen dɛ Allahu akbar maliyɛnw ne bɛ ka min fɔ aw ɲɛna kɔni de toutes les mille manières ne ka welewelekan bɛ New York de an bɛna an ka bureau sigi parce que je crois que bura jawara yɛrɛ ka Mali tugur min filɛ nin kana nin n'a sin filɛ nin Tamaseguw yɛrɛ ka ca la Kidalikaw ka ca la Gawokaw ka ca la Tombouctukaw ka ca la yɔrɔ kuma tɛ fulaw ma ani dɔgɔnɔw olu bɛɛ nord mɔgɔw bɛɛ de b'a fɛ i y'a fɛ a dɔnkili yɛrɛ dara ko i kana wele ko ne ye Kayika i kana ne wele ko ne ye Sikaso i kana wele ko Mali tuguru i kana wele ko ne ye Kitaka ye i kana wele ko ne ye Kayika ye i kana wele ko ne i m'a faamu a bisigini yɛrɛ ka di quoi komi n ma se k'a bila la quoi sinon n yɛrɛ tun bɛ bɔ n cogoya la non Gintan ka di non ka nɛgɛsiraka ninnu Kayika ninnu ni Kita ambiance ka d'a ye trop foli ka d'a ye donc maliyɛnw n bɛ ka sɛbɛn de fɔ aw ɲɛna tan cogo la bura jawara bɛ taa Kidal la ale ta tɛ ko i bɛ ka n'a ka mɔgɔw bɛ visa ta ka don cogo bura jawara bɛ bɔ Mopti ka taa Kidal problème t'a fɛn fɛn o kɔni o tare dɛ n'o mɔgɔ sɔrɔla Mali kɔnɔna la i y'a faamu b'a la dɔngɔnɔ min bɛ se ka taa fo Kidal dun tagali ye waraba den ta yɔrɔ de ye Allahu akbar cɛ bɛ taa Kidal la ou bien Gawo ou bien Tombouctou a ka vidéo yi bɛ Tamaseguw bɛɛ de y'a la Tamaseguw a bɛɛ jɛmani Gawokaw b'a la a kɔrɔbɔrɔ a sugu bɛɛ de bɛ dɔɔni mɔgɔ bɛɛ de bɛ bura jawara kɔrɔ funakɛnin de don a ma 60 sɔrɔ ne ka kɔrɔ n'a ye donc k'a yira la ka segin kɔ k'a fɔ an ɲɛna an bɛna jɛkulu min sigi New York kɔnɔ n'o ye Amérique yɛrɛ nimayɔrɔ New York an bɛna kɛ nin kalo kɔnɔna la welewelekan selen bɛ New York ka bɛɛ ma maliyɛn tukuru de nin ye parce que nin ko Mali ko de ale ma siya woloma kɛ ko bɛɛ de kelen ye donc n bɛ bɔ en même temps n kan ka taa n'ala na kɛra jɛnɛba 27 ɲɔgɔn la n'ala ma fɛn kɛ n na ka taa Washington ka taa kuma ka ɲa parce que n kɔrɔkɛ min yɛrɛ kɛra sababu kɛ n'a yira n'o ye tɔgɔ filɛ Kader Tunkara ye an kan ka ɲɔgɔn ye mais n bɛ ka nin vidéo partie ni kɛ ka welewelekan lase New York kaw ma ka ɲɛf'u ɲɛna bura jawara ye mɔgɔ min ye maliyɛn min don a b'a ka jamana de fɛ a ko bɛɛ de kelen a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la
wa ni wor ko do wor babulu ala ya gardiya fen babulu il se plaint pas femme be koron allez ne yere ka patron ga vice président jaji yoro patron gelen ben ale ya le jaji ne ka patron o yere ka vice président de kunto si kalam ni mbere frane donc a fo ina million bura jawara mi flene barakela do abe mali fe ambena jekulu riski jekulu fembe bo kon la yame ka ko bunya ameriki kon la a besi new york a besi Washington DC a besi Boston a besi a trofla Chicago a besi Philadelphia parce que lieu Europe bilibili bawdi buraje na ya asi amba ina fa kana akana anga baraka no la jena la jenama ya fuma bala New York ya donc malion ka jirawla ala alsa ala be mali fe jam mo be mo min bese ka kumali norme o yi hali problème tala buraje wara be bo nakadi buraje wara ni amadu ku fa be nyoma problème tala problème tese ka yala parce que mo min be bo mo ti kata fo kidal yoro problème to ka kula visa ta ko mata le tala ale na ka avion personnel le beti bon ni ko sur le jour mo be pas fait il paraît qu'à la chaîne watara nakadi fo ka damati mais au vidéo kon machimante galonti bon nya ye photo folo mina ni era apprécier domina nyame Niger président monsieur ou ya invité ka a trop flenga ba aka présidence la nya ya très bobo jano fene kadi ni te demandi ni te den kunadi e mali ko nyale no na la ya ke sa pour que ka anga do ko malien be ka do ko pour que ka sika ibe ka mo ni alfa mo nu daga bwandal do e mali ko nyale mo roban nu mana bwandal do e mali nyale mali tale ka dini demsin su no ma do fambe ko ale ba tani ka dron asim gotabila be motu tramba ka atete do la segana directement la même passe asim gotaba dans le madra metla ka sengro ka atro yabe ke do ka adi asim gotama te tranquille wala communauté européenne te ka femme femme CEDEAO te ka femme femme awa Nations Unies te ka femme amba ke komi Poutine mi ka daga premier ministre ma ka ka na ngotu amba ke te tikola après bura jawara directement amba asim gotaba le do asra ay réformer le ka linda mati problème foi tina yala o batro ibe ka mo nu daga bolandala o pere daga bolendo andala anga élection be ke normalement to ya bani donc malion ni te vidéo jay ka fo mbe kuma doni dron parce que kuma tobe parce que ni ngombe vidéo jay mo ta fo mais mali tugur de flene kanani ya fo bala ni fenga be ko mi bo ni kamale mai sama ni sirika nya ko mi ya glanga nya ya fo bala ka ba ko si yera former abuna na fo nya ko ya fo bala donc malion ni tuile ka fa na bro jara mi ale de alam na kataka wori ni kana na ka fasula ka barake ka feso et Indonésie ko ga dala ka tlaka ku ka consultant ya fumala ku représenter ka bola ka yeko kele gouvernement be akaka bara be bla ka riskita ka ta morti ka dongolo ni flow franyonga ka boy ka ta gawo ka bo gawo ka ta tomuti ka boy ka ta kida ani tamasegi no be ka o video bebe ni tarane ka pati ka bay galontala yoro fembe be galonti ka fo technologie yoro ni ablaga bololo ka ngoni baro ko galontola donc untu ni ka donto le fa bra jamara mi quoi yame malion aga famille ka nala na kla jena ma nyoru ko aka wulule kane bien amena na tonsi ya fuma bala a bureau basi nyoru ko la bon amena na ke septembre comme la peut-être le 20 ou bien le 18 comme ça septembre amena na ke na be ke domina ambe wulule kala chez nyoru ko salam alaikum malion